बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल और हम सब के हर दिल अज़ीज़ मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब, हमारे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास भाई यहाँ जो मौजूद हैं, और आप सभी के इल्म में है कि आज हम यहाँ जो सब जमा हुए हैं और जो बातें कादर पटेल साहब ने की हैं, मैं उसको सेकंड करता हूँ। सलीम ज़की साहब का किरदार और उनकी लोगों से मोहब्बत, और उन्होंने आज दिन तक इस इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे आबाद के चेयरमैन आसिफ सिमसिम भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यूएस से आए हुए दोस्त अली शेखानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज आप सब की मौजूदगी इस बात पर यकीन रखती है कि जो कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब ने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं भी यहाँ आया, और यहाँ आने से पहले मेरी ज़ीशान भाई से बात हो रही थी टेलीफ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि आज आप आ रहे हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठा के हम बात करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी कोई ऐसा काम करें कि इस शहर में, इस सूबे में रहने वाले लोग जो कि महंगाई की वजह से और जो आजकल माशी हालात दुनिया में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में माशी और माशरती बहरान का शिकार हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने ज़ीशान भाई से कहा कि हम जो गवर्नर इनिशिएटिव है उसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हाउसिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो हमने फिर ये प्लान किया है कि मैं ज़ीशान भाई को एक प्रपोज़ल दूंगा, ये उस पर काम करेंगे। और हमारा प्लान ये है कि 40 से 45 लाख रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली को घर बना कर दिया जाए, ऐसे ही। और ये वो घर हो जिसे, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी स्कीमें आती हैं, लोग उसमें पैसे भी जमा करा देते हैं, लेकिन फिर हाल ये होता है कि जो हमारे आबाद वाले हैं उनके पीछे लोग फिर रहे होते हैं कि भाई बिल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ बचपन में हम टीवी पे ऐड देखते थे, तो उस पर एक रेफ्रिजरेटर का आता था कि नाम ही काफ़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़ीशान ज़की साइमा बिल्डर का नाम ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये इस तरफ इन्होंने सोचा है तो हम सब मिलकर, जैसे हमारे कादर पटेल भाई ने कहा कि ये जो मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हुई है, और हम सब मिलकर चाहते हैं कि इस पूरे सूबे को, इस प्रोविंस को, पाकिस्तान में हर लिहाज से, जिस तरह हम आईटी में काम कर रहे हैं, 50,000 बच्चे हमारी ऑन साइड और 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उसी तरह से जब कादर पटेल साहब फेडरल मिनिस्टर हेल्थ थे, उनके टाइम पे जितना काम किया गया हेल्थ सेक्टर में, और सिंध में ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, हम आईटी में कर रहे हैं। इसी तरह से दिन ब दिन नई चीज़ें नए रुझान के साथ आगे लाई जा रही हैं। और जब कहीं कोई बात आती है जहां मुश्किल मरहला होता है, लोग फंस जाते हैं, तो हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़फ़र अब्बास भाई की सूरत में एक ऐसा फ़रिश्ता सिफ़त इंसान दिया है जो सारे दोस्तों को जोड़कर बातचीत कर कर हल निकाल लेता है। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों की एक टीम है, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लोगों में खुशियाँ बांटेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे मेयारी और नाम वाले घर, उसके लिए मैंने इनको हिदायत कर दी है कि ये बैठकर हमारे साथ प्लान करेंगे। और ये, और इसको अगर हम कम कर सकते होंगे, ये तो मैक्सिमम साइड मैंने बताई है, अगर इसमें सिंध गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, अगर हमें लैंड मिल जाती है, या बाकी और हमारे आबाद वालों के साथ बात करेंगे, तो एक ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो, कोई मिडिल मैन बीच में ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाली बात है कि एक आदमी जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे प्रॉफिट क्यों लें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 दीवारी छत और उसकी अपनी जो बजट है उसके अंदर वो अफोर्ड कर सके,
اور اگر نہیں بھی کر رہا تو ہم اس کو اتنا افورڈیبل بنا دیں کہ وہ افورڈ کر لے. تو اس پروجیکٹ پہ انشاءاللہ کام کریں گے اور گورنر انیشیٹو اور سائما بلڈر آپ کو آئندہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ کراچی کو دینے جائے گی، اور پھر اس کے بعد آگے باقی بھی سندھ کے شہروں میں جہاں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، مڈل کلاس لوگ، لوئر مڈل کلاس لوگ، تو یہ ایک ایسی اسکیم ہوگی جسے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا نام ہوگا. پہلے جیسے سنا تھا، لیکن یہاں آپ کو کام نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی بھی جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہے اور قادر پٹیل صاحب بھی موجود ہیں، ہم اس پہ مشاورت بھی کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ دل سے، نیت سے، جس میں ہمارا کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، کوئی ذاتی پروفٹ یہ بھی نہیں لیں گے، نہ بیچ میں کوئی اور ان سے لے رہا ہوگا. یہ ڈائریکٹلی جو عوام کو فائدہ دینے کے لیے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سائما بلڈرز کو جو عزت دی، ان کے والد صاحب نے جو محنت کی، اس محنت کو ذیشان ذکی جس طرح آگے لے کر جا رہے ہیں. تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ پھر CSR کی طرف جاتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کو پھر دلی سکون بھی ملتا ہے، اور ان کے جو جیسے مرحوم سلیم ذکی صاحب ہیں ان کی روح کو اصال ثواب بھی ملے گا. تو اس نیت سے آپ کام کریں گے، اور میری نیت یہ ہوگی کہ جس طرح ہم لوگوں کو فری IT گورنر ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں، جس طرح فری راشن ڈرائیو ہماری ہے، فری لیپ ٹاپ اسکیم ہے، روزگار اسکیم ہے، اس طرح کی جو 14 انیشیٹوز ہیں، جس میں سپورٹس آج آپ دیکھیں ہم نے کراچی کی سب سے بڑی میراتھن کی، جس میں اسپیشل بچوں نے بھی حصہ لیا، اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم 3000 سے زائد کی رجسٹریشن تھی ہمارے پاس. ہم نے مل کر فیصل بینک نے، رونق لکھانی اور گورنر ہاؤس نے یہ کیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو ایئر نائٹ کے اوپر پاکستان کی ہسٹری کا، تاریخ کا میسو فائر ورکس، اور یہ کرنے کا مقصد صرف کراچی کی جو رونقیں ہیں، جو کراچی کا ایک نام تھا کہ کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے اور یہاں سے معاشی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس شہر کو کس طرح سے مجرموں کا شہر بنانے کا سوچا جا رہا تھا، لیکن ہم سب نے مل کر ایک اچھی ایفرٹس کی. جس طرح قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کو، پورے صوبے کو، اور پھر یہ تاثر دیں گے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں سندھ صوبہ جو ہے وہ IT کا صوبہ بھی ہے، اور سندھ جو ہے وہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ اسکیم کا صوبہ بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو کراچی سے نکلے گی انشاءاللہ وہ پورے صوبے اور پورے پاکستان میں جائے گی. شکریہ آپ سب کا.